محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس ويكون الرسول علينا شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم صلاة وسلاما دائمين سرمدين على الحبيب محمد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم البعث والنشور. إخوة الحضور، السادة والسيدات، فموضوع خطبة جمعتنا إن شاء الله الأشهر الحرم بين التعظيم والاستهانة. أما بعد، إخوة الحضور، السادة والسيدات، أوصيكم ونفسي بما أوصى الله به للأولين والآخرين، فما اتقى الله فندم، وما هجرها امرؤ فسعد. أيها المستمعون الكرام، إن هذه الأشهر الحرم لها حرمة ومكانة وقداسة وعظمة عند الله سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد سميت هذه الأشهر بالأشهر الحرم لأمرين: الأول لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتال بين الناس. يقول عز من قائل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير. فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حتى يسافروا فيها ويهجوا ويعتمروا. والأمر الثاني لتعظيم انتهاك المحارم فيها بأشد من تعظيمه في غيرها، فيحرم فيها القتال وانتهاك الحرمات، وكذلك تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف فيها السيئات. Ambabe wambela tando subhanahu wa ta'ala masami nyalile beddan fembela janitigi ambe masabatando siramayan nema anili menayan nema kan mawbe mu kana furuka chana antai mawbe mu yere jate qui sont plus intelligents que nous, mais ceux-là ils n'ont pas encore compris l'islam. Otmana oludo maslama ya fa mforo nyinde ni ile kanyonye srama ya kono were kono kabaka anyere ye limene ya were kono ngaka masabatalo ambe masabatalo wake ka Muhammadu manto nke umatan wasata. Il a fait la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi la meilleure des communautés.
Oui, Muhammadu manton le be sharia Allah. Manton ton kan lahara. Sinon manton be ba fo kwa ka kira malase. Mais Muhammadu manton le ba fo ku ya lase. Kwa uyo londi ko foranga Qur'ana kono. Awle manton labanye. Walakin nahnu ala awwaluna sabiqun. Anu ne be manton jona ye otumana ka do arigina kono. Ambe masabata ndo ne nemanna. Kakira Muhammadu alayhi salatu wassalam. Alle fana be sharia ta on fana kan. Mbade ambe sharia ka fo maurete 100 ani dugu. Mami mbato ba nafa kieni yere la walma bato baliya be se ka toro ya sim ama. O maurete ya te 100 fa te dugu ma fo Allah subhanahu wa ta'ala kabakulu lumbagado. Do makuru fezembaga nini anni marabo masale boro subhanahu wa ta'ala. Mbade ame sharia uchoya kirena ka fanga ne minyuma nanga kide nyo alaka kira Muhammadu sallallahu rabbi wa salamu alayhi alaka jonu alaka kide no ambe salatu ne mani salamu kisi nyini masabani fe salatu ni salamu la mi fla beke duman fen flaye angisukun kan mogo kan o te dore yala ka jon swazili ngamo lima nyo alaka kira Muhammadu sallallahu rabbi wa salamu alayhi ani akaso dunge wana kasa ibau ani mo tuura kira Muhammadu kasra gbeni nina ko mina ko ka yere ka tagaburu yi o mo sara o mo ra fon kata se buru fiel luma ka salatu ni salamu ni kisi ko lu beye ala moke mbade ambe kuma feme kambi wati be na roko ambora sungarula ubana ana na sere karula ufana bana. Aujourd'hui nous sommes le 4 Zulqa'da. Zulqa'da tirinani ne bebi alaka Allah ta'ala ba yirana Qur'ana kono aka kalu dan ka ke karu tanfla mais karu nani be ce sont des mois sacrés. O karu mani mi moye qui sont des mois sacrés o jona dole be ni nyuwa be forma ko Zulqa'da. Otumana amena kuma uleka parce que le horomako karo a une manière générale les 4 mois sacrés bayna ta'zimi wal istihana inda nas modo ba bonya parce que Allah Ta'ala ka ni karo nuke karo bawiye mo be mo ra mi ba bonya mo erebe mo ra otuma mi menim le horomako nu buruja uma ko foitara bara nyuma keli srafe walma waliju yere keli srafe mais karo mina lui s'en fiche de ça wotuma o obey ayo ambadon aw mummi hadara yara ni kene baraka mainga mais aw lali ani yere kun ni fenye alaka jona mamo lali ni lali kami asile koraka o Muhammadu manton lali ni lali kangrenyi bade wote dore kwa Israel lanye alako walakad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Comme ceux qui ont reçu les livres avant vous, les communautés mohammediennes, ne Allah Ta'ala sarana olula alors pour Israel lanye ainsi que je vous exhorte d'avoir la crainte d'Allah, car la crainte d'Allah est le sous-parchemin qui tient tout bon acte, qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amis serviteurs d'Allah. Autrement, mogole masra ala nye ni dunia ni kono to kata nimisa ke Israel hara utei abada. Moye refana mala ngezranya toi kisa woke ni dunia ni kono to ka banka ta kuna diasro lahara ufana utei ala la ngezranya diama mbade wa au mumedamme aya lon ka fo laharo makarunani nyo be sangono ala hurumatun wa makanatun wa qadasa lohoro makarunani ni
ulo horomaya ka bon anga silamaya hukumu kɔnɔna na u plasi ka bon silamaya hukumu kɔnɔna na karo le mun ye karo sanumanw ye masaba fɛ karo bawlo masa fɛ subhanahu wa ta'ala ala fana yɛrɛ a y'o fɔ an ɲɛna Kur'ana kɔnɔ il dit le nombre de mois chez Allah est 12 fi kitabillah. Dans Lawhul Mahfouz, quand Allah a créé le monde, le nombre de mois qu'Allah a créé est 12, parmi lesquels il y a 4 mois sacrés. Allah nous dit fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne vous pose pas de tort durant ces mois sacrés. Allah ko karo jate ala fait karo tani flalo masabaka Lawhul Mahfouz abana dunya dana aka karo jate ke tan ani fla ka da Lawhul Mahfouz la mon karo tan ani fla ne karo nani bala ce sont des mois sacrés. Nya do fola ko mois sacré ko lohoroma karo ni le masse kiya arigina nyini olu boro da kono mais sabari de ifana kani ala soso akono de le ko so ala ko fala tazlimu fihinna anfusakum ala soso mani wati shi suna kuma korote kwa kana ala soso loro makaro kono karo to kwa ba sawo ke ala soso mani wati shi me burufa kilime aloro makaro lama ka ala soso kono nyi yuke o yima ko sane ala kana nini makosa ala ndema ala wasa ala regina da Otmana mbade akolo horo makaro nubuonya zalika dinul qayyim ni koko dinat leni la religion de la droiture oui le horo makaro buonya salama kan ko ide mais hélas nous aujourd'hui on ne sait même pas, on peut pas distinguer entre mois ordinaires et des mois sacrés. Mbade umani ala ndema ala wasa ala reginada ni lohoro makaro nu welela ka foko lohoro makaro ala ka bonyen nu diama ko fla ko so ako jona ye minye masabaye kereke haramiye hali ni jobara ka kereke haramiye islamo ni nyonje ni lohoro makaro nu bora de keretei o yu ni kalo ni lohoro mayai o ya boyai salama kana ka ko de masabayi o haramia o loko so anana suratu bakara verset 217 unana laka kira muhammadu nyiniga alayhi salatu wassalam yasalunaka an shahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Ils vont t'interroger au sujet des mois sacrés, les combats dans le mois sacré. Il dit, dis-leur, qitalun fihi kabir. Kereke dans le mois sacré, le combat dans le mois sacré a des grands péchés. Kuyo fouye, ambe masadari kare jena diama ala moke. Mbade ni haya ni bahirana, ka foka kereke tumana minanyi lohoro makaro nu bora oyi haramu yede manta fade nya kerete nyanga wati shi onyi lohoro makaro bora tumado mo wayere bana oli yere malo wati ni lohoro makaro tewa aleta karama akonya flana litazimi intihakil maharim fiha bi ashadda min ta'zimihi fi ghayriha akonya fulana otumana ka haramuko ka ala ka fin fe ke harami tout ce qui est interdit de faire ces interdictions là pendant les mois sacrés quand qui tient parce que dans les mois ordinaires girmum besebeika mais nya folako dans les mois sacrés ou le be doublé kadima parce que Allah ko kuye ni karo nu bonya ala ndema ala wasa ala regina diam otumana abo nya kelema anyi mo wami yere sraka bara nyuma oke
Ah, on dit le mois sacré. Nous sommes dans un mois sacré. En ce moment-là, il a adoré Allah. En plus, aka Allah der ko ke aki giga wotu mana masaba ben fem nyini nan fe fema bo fe na nyimi no yara ile ma ko luka konnana abaragi be doublé au bara ou sarateke comme tu as fait dans un mois ordinaire abo nyama nyika ala soso akono afana be doublé te kadima. C'est pourquoi mes serviteurs d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est éclairci. Alors, moi sacré koni kiraya fwanyi ka gbe. Yuwaddihu lana Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tawdihan shafi'an fi hadith Abi Bakrata radiyallahu anhu قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مضر الذي بين جمادي وشعبان والحديث رواه البخاري ومسلم. لذا لما الله والله سبحانه وتعالى يكون في محكم تنزيل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول أيضا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعدين kira Muhammadu nana kana nilo horo makarokoni ka nyefuanye ka gbe puruke srama ikunu wotu mana ikana turunga lo horo makaronuna kira ya yira alayhi salatu wassalam que le temps a tourné wotu mana watu turu yere mara comme Allah Ta'ala ba fa nyamma puisque depuis Allah ka sanguru ndu koroda aka sanjate dake karotane fla me karotane fla ni lohro makaronane ba kono kira Muhammadu go sababe lohro makaronane na urutu ni no nyona kili ni bora la adama nyo ye rajabiye rajaba mbe jumada sani ani shabane karoni nyonche kira inindi Imam Bukhari ala kale ni kiwa na wakazalika Muslim. Le prophète dit les 4 mois sacrés, il y a 3 qui se suivent, comme ce mois-là, Zulqa'da. Après ce mois, Zulqa'da, c'est Zulhijja. Après ce mois de Zulhijja, c'est El Muharram. Les 3 là, ils sont coulés. Ils sont tous des mois sacrés. Ah, c'est un qui s'est détaché, alors qui est le mois de Rajab, qui se trouve entre Jumada Sani et Shaban. Le mois ni kalo mimbana nyambe do sungaro makono na ole o ilo horo makaro fanaye masaba subhanahu wa ta'ala aya yirana qur'ana kono ako abeni chuwalila wa man yu'azzimu hurumatillah Allah wa ta'ala ka fait nous que le horomaye hein les choses qu'Allah a rendues sacrées comme les mois sacrés là il dit ceux qui vont glorifier ces mois sacrés, il dit cela est mieux pour toi. Cela est mieux pour toi chez ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Sabwa baragile kabu. Oui, sabwa beke sababiye ka kuna diale dima. Sabwa beke sababiye ka fokui ka alaka gaumbonya. Mbe masadare ka regina diama ala moke. Ale surangele ngono haji 32 masaba fana bahira kwa beni chuwalila wa man yu'azzimu sha'air Allah ala ka dina belloni bara menuye ala ka dina bellon ni lohro makaronani ni koma ala ka dina bellon ni sungaro yeke woyami ala ka dina bellon ala ka dina kamaloni ko il dit ceux qui vont glorifier watu lubunya de fa innaha min taqwal qulub. C'est la montre. Celui qui fait ça, c'est la montre qui craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Ko dusukum nu besira ala nye olle bi hakri to lohro makarula
olu le bi hakili to ala ka diina malɔni kow ra olu le bi hakili to o tuma na masaba ka diina yɔrɔ minnu bonya ko an bɛna ala sɔsɔ a kɔnɔna na hali ɲa t'a la sɔrɔ ko ala sɔsɔ ye haramu ye waati bɛɛ mɛ masaba ka borofa kelenna ni ka mun kama pour que i ka n'i yɛrɛ kunna bonya parce que n'i ka k'a la a bɛ mɔgɔ mako sa ala an dɛmɛ ala an wasa فهذه قاعدة أصولية جلية تقول إذا عظم الله مكانا أو زمانا كانت المعصية فيه أعظم اسما وطاعة فيه أعظم أجرا. Oui, ça c'est une règle générale. Dans la jurisprudence, ils disent que si Allah a glorifié un temps, comme Songaro Beki Womina, hein? Ou bien si Allah a glorifié un lieu comme Makadogoro Bekomi, que cela montre quand il désobéit à Allah dans ces lieux ou dans ces temps, alors qu'Allah il be jurumu basoro, il be jurumu soro jurumu bimakosa. Allah ta'ala do ka yoro min bonya, wali maka wati min bonya. Ni ka here barako watu kono de ala fana be baraji doublé abe jurumu doublé nyame ma ala sosoba o ya kono abe baraji fana doublé ti bara nyuma ke ba o ya kono nana ayuhal muslimun al-kiram ayuhal muslimun ba'da hadhihi tawdihat al-jaliyah فيجب علينا تعظيم ما عظم الله ورسوله بفعل المأمورات واجتناب النواهي لنكون من المفلحين الفائزين فنغتنم هذه المواسم والنفحات من رب العالمين. Oh ami serviteur d'Allah, aime serviteur d'Allah, après tous ces éclaircissements, alors il nous incombe, toi et moi, qu'on n'a qu'à glorifier ce que Allah lui-même et son prophète a glorifié. Anye karo bonya, anye watu bonya, Allah anaka kiraka watu bonya chomi. Anu fana yangi jaka bonya tele. Afoku ne be mogo ke gumanyana kuye kuna dia sora watu ra. Afoku ne be mogo ke gumanyana pour que kana bara juke a watu la. An ka fade nya kere o te nyanga ma folo horo makarura. Oui. Angas na nya atasuma o te nguri o tumana fon lo horo makarura. Kata so ala ye kere haram ya kono. Hale ni islama ya kere lebe islama ya kere. Les mécréants sont quittés chez eux pour venir nous combattre. On ne doit pas les combattre. Fogna Tala Soro, qui n'ont pas respecté, on ne peut pas rester bras croisés, qui vont venir nous tuer tous. Sans ces moments-là qu'Allah autorise le musulman de combattre. Sinon, sera maïeta kata kafu nous dame la ni créé, l'or makarola, c'est interdit, c'est haram. Ou ya la ta créé. Mon koko kana dina ili bodunya kono mais ka fa de yankerani kuntara jutara ni nyango yate e kasna miso yakerani kuntara jutara e ka korofonu tasuma manyala wati sifon lo roma karura itun ganga nyi tun kala hakili manye itun ganki yere juru korto wotu mana ka labonya ni karonu nukono kaika duwawu keni karonu nukono den be bi o ka kala haminango yo yanda tugu den o kama suba kala bagia fani baw be kuno e lo horo makaru bora ito ke kana fla itika na fraseru bamba wati duwawu jabi watu le tika duwawu ka wati watu le wotu mana masabam watu no kade alai. Tu ne peux pas profiter l'occasion dans ce moment. Chacun de nous a des problèmes. Mais non. Le musulman. Le musulman veut dire la soumission.
celui qui s'est soumis à la volonté totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Otumana angaka Allah ta'ala efe minu yamaru yalu diama anga ko lu la shaya anga ko lu bara ule ke lo horo makaru kono aka fe minu haram yama korofaru bora mogodo buruja mami amabo otuma anga kan chebo olura lo horo makarura anga ko lu le ke mungama pour que amese kafara kuna dia jonka mu mena gagner lahara jodon salama bere il doit profiter l'occasion ni warati nunu ni hina warati nunu de ikanka igiga kiyere masrunya alala awatu konnana kiyere masrunya à ton Seigneur qui est le Seigneur de l'univers, qu'Allah nous donne la compréhension, qui fasse de nous des musulmans pieux sincères. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى سيدنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمي سربت الله أم بواتي من أوكمان. Les Arabes, ils ont l'habitude de dire dans leur adage les Kuli Makam et Makal, et que chaque moment, chaque temps a sa parole. En donnant le Horomakaro là, au lieu que ce soit amené dans comment le Horomakaro quand ambe karo menterenani et bijumae le Horomakaro. Nyo fana bana nya sedi bakaro le Horomakaro. Nyo bana jomene le Horomakaro. Le Kosan mène à Kuma Kambade. Votre manala kakra Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors il nous dit dans un hadith. Il dit inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatun fata'arradu laha la'allahu an yusibakum nafahatun minha fala tashkuna ba'da abada. Il dit que votre Seigneur a des moments privilèges. À des moments privilèges. Et dit si ces moments-là viennent, fata'aradu laha. Il faut tout faire pour profiter. Ces moments-là. Car ces moments-là, la clémence de Allah qui est dedans. La rahmat de Dieu qui est dedans. Ni au kilimpe ne m'en fofla. Ni un kilimpe qui sort. La tashkuna bada abada. Tu t'es que mon kunangoyo kofe. Tu peux jamais alors devenir quelqu'un qu'on va le jeter des mains de feu de l'enfer. Yo yukuna dianiye. Wotu mana mbade. Haza minal wajiba ala al-aimma. Ni wajibiye siramali mamuka nya watu sira amanjiga kanyon hakri la jigi kanyon la kunu pour que les musulmans puissent profiter anga dunya netaya mbade otumana nyi mafo isoro lahara hale ala tungani dan dunya ni ka soro ke chiwo ati kisi banama ole dunya yi mbade ni dunia ni netewa ni dunia ni mwasimi furu sigama fwa bi furu sa wati mina ilani mara mbade ni dunia ni netewa dunia mi yika soro chuwo wati kisi koroma otumana ni dunia ni nete ibe se ka lahara faru ladi lahara mi mecho koroni ndedo na miso koroni ndedo na ambebe sambisa bani saba korotei sayatei ngungoro ben limina bitara mangena bitara ni dunia netara ika se soro nyanyama si tu portes deux paires de chaussures ensemble ils vont te dire que tu es malade. Qu'Allah nous donne la compréhension, qui fasse de nous des musulmans purs sincères. Autrement ambade wa min al ma'lum ana hadhihi ala ashhur al hurum
ورثت العرب حرمتها وتعظيمها من دين الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام بيد أن معيشتهم كانت تقوم على الهروب والسهرات والغازات ولكن الرجل منهم يلتقي ما قاتل أبيه فلا يتعرض له بالسوء ألا كيرانا نكنا مكاكاو سورو مكاكاو دينا نيامينو برولي وتمبه سيدنا إبراهيم كدينا كان واتي نانا جانفا ولي يرى ملا كاكاي جولا باتو دينا. Mais malgré ils sont mécréants, ce sont des associateurs, mais autour de son kakereken et Caroline en fiou. Tu vas voir un arabe, il va rencontrer celui qui a tué son père dans le mois sacré. Falaya ta'arab lahu bisu. Après comment faire gangwa bena kokara. Au lieu de kafir où ils ont pu respecter le mois sacré. Mais toi qui dis la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tu connais même pas le mois sacré, plus fort raison tu vas glorifier. Mbade. Ah, tu mettez. Au locoson. Kata soro arabu nunu. Momi ka arabu long kunu. Uya nyana maya siginin tumbe. Kere ulekan. Fakar sa le kanya fakar sa fa amvana be ata fakar sa ufara mogodo be yakandin fara otumana ma yere fara ka fakya fara ka bamso fara ka kabla burja uyanyana ma yasigin to molika me nyu lohoro makaro tumbora otumba bunya malgré son mécréant malgré son associateur mbade fonka na tase watima comme lui a créé tout est ban font que na se watima ah ou commence à se sans kabandi ya doara ou quand on le roi makaro de mais ni kere nana anana ke ko le roi makaro le be comme tu sais ka kere la lo wati va ko bon comme le roi makaro un exemple nous sommes dans Zulukada oui Zulukada c'est Muharram mais anya kere ka kono ni kere bana wa mena karo bereta ko ke Zulukada mais masabaka mone fuma Qur'ana kono يقول سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وننا نمرد على ميغي ni loro makaro ni min bena kerema ando te se ka kereni dabla on échange oui ame kere ke loro makaro la mais karo bere ni kere bana ni lo ni karo bere be même si c'est un mot ordinaire amo ke loro makaro à sa place. Allah il dit ces changements là c'est une augmentation de mécréance ko be do le faraka afriaka autrement Allah ka mimbo nya olo nyo sera été obligé autrement ka kere la lo le kono mais ka changer de ko yi ka fria yi ko masado mbe ala atemo kanda mo me kala ka fria oui il y a là ne guide point les mécréants mais qu'est-ce que je veux dire ici à mes serviteurs là ça là ce sont des mécréants. Le fait que on a la bon tel horo makaru boyara ala ko ka doli farao ya kafiri ya kan oyi parce que ka le horo makaru buru dia commencer parce que mi makodo le horo makaru ra parce que ka bandia doara ka échanger ka ko ni sawi ala ko konda tofra lu ya kafiri ya kan ala fanata na kala ya diuma mais toi qui dis la ilaha illallah muhammadur rasulullah et ka korofoli atenya wati si fon lo horo makarura ata kere ute bamba wati si fon lo horo makarura ainsi Allah n'est pas pu guider cela c'est toi qui seras le bien guidé non ambe ademala wa sala rejina dia uloko so masababa afanyana ko ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'air Allah wala sha'r al-haram ko aw muli menera
Ô vous les porteurs du foi, la tuhillu sha'air Allah. Otuma masaka dina belloni femnuye ane alaka lohoroma karo aya gija chugu bera ka lohoroma ya do akana ala soso akono le akana kereka akono le aya gija Sramaya yoli. Le musulman qui est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un sans frein. Sramaya ye libe ferem la adam adena. C'est pourquoi le prophète nous dit alayhi salatu wassalam. Il dit masal mu'mini wa masal iman. Ka masal farasi bi akhiyatihi. Kullama zahabat raddatuhu. Il dit l'exemple des croyants et sa croyance, c'est comme un cheval. Anika jurumimla sonné na casse. Pendant que tu es parti, si le cheval bouge, nya sera juru dana juru ne ma sama abelo teta. Seulement il y a l'immédiat quand quelqu'un ni haramuko nana, c'est ton iman qui doit t'effrayer. Oui. Ni kodonana momin mandi alaye, oh toi-même tu ne fais pas. Mais comme Allah veut là, c'est ton iman là qui t'effraie. Pour dire que non, ne le fais pas. Puisque tu es un porteur du foi. Ami serviteur d'Allah. Nini ala kalo horoma karouye. Amod manambade. Fa ya ayyuhal mu'minun. Oh, vous croyez Allah. Nous les baïkem, ils se reconnaissent les rênes. Oh, vous les porteurs du foi, les porteuses du foi. Autrement, aya long. Anna li kulli zamanin aw makanin harramahu Allah fal ma'siyatu fi azam wa ashna. Aya long, nya law talaka wati doka lo horoma wati korobere tara. Ni ka ala soso akono ha ojurumu ka bo o baba made makosa korobere tara kai wati munu ke lohoro ma wati e walma kaloi ni ka ala kana batu akono o kadi ala yala ere ko ye here yima o le ba yera ko yili mena ya moyi mais mo me makote il ne distingue pas moi ordinaire de moi sacré. Cela montre que cette personne-là n'est pas peur de Dieu. Car Allah dit Fa'inaha min taqwal qulub. Car Allah nyazranya diama ala moke. Ima ye la Mecque. Ala kakira wahayu jigira kan makami kono. Maka yi lohoro mayoro ye. Mbade ka heji diambe ma ala moke. Mais masababe kumana makan kai di quoi? Il dit man yuride fihi bi ilhadin bi zulmi nuzikuhu min azabin alim. Allah Ta'ala bebe heji mi nyina mo ma soro ala kili bonya ile tara. C'est une grâce d'Allah. Mais oui c'est nous qu'on fait maka que c'est un lieu sacré. Mais ni mo ne ka ala nyini, il a voulu faire du mal à quelqu'un. Il konga ni ngata ko obla ikono. Qui va faire kakojuke ala ko nuzikuhu min azabin alim. Lahara jodun kwa la binene ni jangata mbe mo dimi. Ay la joni ne ga. Mo ni be ma fana be ka wari la ere kan kata manka. Atonyo ka poti mone ketoi. Abe mo ya porta bu sonya. Le vol c'est une maladie. Abatonyo ya porta bu sonya. Alimu mbe hotele kele ngono aboli ya wari sonya. Alimu mbe yoro comment on appelle tawafu kayro kele na mo be tawafu la ba la der la le pour bolu na ngoro. Il est en train de voler les gens. Est-ce qu'il est normal? Alors qu'on y kanga nyemble kono atato ira. Mais il est retard kele. Avec tout tawafu kayro vous voyez les forces de l'ordre be do mo jema be na mo do ta ciao. Parce que Fengebe. Caméra be o ka yi abe ko jugu dora.
alande mala wasala rejina biam mbadeu biya nanale ka kuma loro makaro ayinu manière générale sinon loro makaro do be yala utala ka bara kerengeren do fora yena fo nyini ngalo ni bana mimena ukofe nyoyi siriba karo yi kerengeren nya mama nya higi ko rila higi ku betir woro abebe ko rila ni ka higi ka karo werela ubo nya na chuchu ko misungaro ni finga koninte umurate ko higi ala tafe do higi kerengerena zule higi kaba zule higi ateri tanjuna ka sungerengere ala nyala ka no ya momi muharamu fana ka sungerengere ala malaw taala mabara do kerengere ni zul ka adanena amabara do kerengere rajabla akoto vakan kena fo ande mangene ngai bise ne tese ka sundu ni na ile bese ka minga kuyoke ni yera do tese ka fo ike me gidia ni mase ka turu wulin soro ka ke shobli mana aka wulin ya koro me mbaburu yo to aburuda sino ni yene karo nguru jambade ijota wora aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma rabbana nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina tahhir qulubana min an-nifaq wa amalana min ar-riyah wa lisanana min al-kadhib wa ayunana min al-khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur bi rahmatika ya arhamar rahimin qumu ila salatikum yarhamkumullah.